Ôi bagian sagel itu. Sageli sageli mana malati. Iya lah buri. Nasa jual sagel itu kok gel. Tuh ni sagel ada si mukta lah na. Oh thogi. Iya, কি বিচারছে? Ya sagel itu bisi pawan nai ro kok bagel. ও তো ছাগলী তো ধানৰ মাজতে দিছা এতিয়া তাই বিচাৰি আছা তো সদায় সদায় কিয় ধান খোৱা মোৰ ছাগলী দি পকা ধান সেবেলা তোৰ ছাগল মৰিব মোৰ একো নহয় Ya puteni. Toh sadae মোৰ লগত দন কৰো কয়া। আজিও তো দন কৰবে আছে মোৰ লগত। তোক মাতা নাই নহয় মই তো যা মানুহ যাবা লাগে কিয় মাত দিছে মোক? ও কুটি নি এতিয়া তা সদা সদা আমাৰ জেলত কালন লাগি থাকা সদায় সদায় মোৰ লগত দন লাগে। আকলা দেখি বলে পাৰে মোক। কিন্তু 7-5টা আছে নহয় দিয়া আৰু কাকো কব নোৱাৰো। সেইকাৰণে আমাক হেঁচাবাত ধৰে কোনো নাই দেখি। ও থাকি মোৰ দেউৰী তাত কিয় কান্দি থাকা তই কেনে কি কৈছে আন্ধাৰ ভালে কাকো নচকাৱে তই কি দেখিছিলো কইলা নসা মোক খানা নচকাৱে দে তোৰ তো আগতে ভাল গোটাই আগতে এটা তুইলে বাতে বাতে কিয় দেখাই চাওঁ সঙ্গে থাকে তোৰ কিবা তুলো না মোৰ না যে আপনার সাইকেল করতে তলছি তোর পেতে নাই আগতে তুইলে গোটাই বাতে বাতে কিয় দিকে মানুষ দেখে বলে আমি আমার ভিতর নয় মরিয়া বগছি তুই তুই নাই ইয়ে ফুটেনি। আউ বাইরে নাইতে গোটা আকে বড় ইয়ে ফুটেনি। তোৰ এনেকে লাজ নাই এনেকে চৰম নাই তই গামতি আপনি লগত লাগবে লাগে। সারা বছর কাজ কাবুল লইছি তাই কেন লইছে দে পেট তুইলে দেখো কেন লইছে তাই লাজ নাই মোৰ মৰত নহয় মানুহ পেটটো থাকবি হলে। মরাদ না মানে মরাদ না হয় কি হবে আমি পেট তুইলে কি আমার মরাদ আছে পেট তুইলে খাই খানা কি ঠকে আছো তোৰ থাক মোৰ দৰে কিয় মোৰ থাকবা লাগ দিছ। क्या नाकी मुलाड़ा जगह निंगे नाथू तो लड़ने रंगे थाका তোৰ তো কম লাজ আছে নামু কি আপনি লগত দান কৰবি আসিয়া। लग लग এফালে কত দিছ তই এফালে কত আছে कुछ भी तो কি কৰিম মই সব কৰিব পাৰো মই সব কৰিব পাৰো মই তোক। কে পিছে যাই আছা ভাইটি তোৰ পিছে কে যাই আছা ভাইটি কেমান বহি আছি কেমান বহি মাৰে মাৰে নালগিবি বুলি কৈছো পি মাৰবে নালগে। বাবু মই কেন বুড়ি এ বুড়ি মোৰ হাতত ধৰি মাৰছি আর তো নাই কিয়া তুই কে বলেছিয়া কে বলেছিয়া की करबा लगे বলা বলে যা পিছে পিছে কে যা তো की करबा लगे আমি ভয় করে বলে ভাবছি নাকি তুই नो भाई घरे ना हाँ? आई कैसे गुस्से से नो যদি মই গুছি हां কে গুছি যা তো কে বলে যা वो भगत तीरिए न होय দেখা ভয় করে নই তুই যা থাকা পিছে পিছে मैं हमाई नहीं ते जान সময় নাই কে তুই সময় নাই हमाई नहीं जा क्या हो लाज न ती पासे से কে লাগাম মই কে লাগাম তোমার কম লাগছে কম লাগছে এই কম তো দুলি নকো দে মোৰ নাতি খান কল নকৰবি বুলি কৈছো এই এটা কথা কইছা এটা বস্তু দিমিতে ইতে বাসা बस आजा বাসা জি করবে লাগে কইছি তোর খাইতে সেটি কে যা মারবি লাগি কেন রে মুখ আংলি ধরে কইছা এ বুড়ি মই ডাঙৰ মানুহ হাত তুলবি নাপায় সৰু চলি তন্দে আজি বা হাত নুতুলবি তই আকলাই লগ পালি মাপ খুঁজবি তুই এতিয়া মোক মাপ কৰি দি মোৰ ভুল হৈছি নুজু মই ডাং কাটি বুড়ি খুঁজবাই লাগব মাপ তই সৰু চলি এনেকে ডাঙৰ হাত তুলবি নাপায় নহয় আমাৰ ছাগা লাগি ঠিক ধান খাচি তাৰ সেইকাৰণে খং উঠছি আজি পৰা নকৰবি সেনেকুৱা হাত নুতুলবি ডাঙৰ মানুহ পাছত বেছিবি আজি পৰা নালাগে আমাৰ লগত যো আমি ঘৰত যাওঁ।